Guys, gagawa tayo ng sinaing na tulingan. Ito muna gagawin natin. Gagawa natin ng asin. Yan. Pisat. Yan. Lagyan dahon. Taba ng baboy. Kamyas. Lagyan na natin ito isda. Yan. Martirin natin yung pressure. Lagyan natin yung taba. Lagyan natin ito. Tandaan mo to ah. Yan. Lagyan natin yung suka. Lagyan natin yung suka. Lagyan natin tubig. Yan, ganun lang kadali maggawa ng sinaing na tulingan, oh. Guys, okay na tong natin, sinaing na tulingan. So, pakpanan natin sa pressure para mabilis. So, yun guys, kumulo na yung natin. Tulingan, hintayin lang natin sa mga 4 minutes yan para lambot na lambot pati buto. Kinain natin yan, oh. Ayan naman, oh. Yan. Ating pakuluan ng 40 minutes to. So, ito, sobrang yan. So, papalamigin natin bago natin bubuksan yan. Sa ganun ba? Ano, naputol na, oh. Sobrang lambot. Doon. Pinatuyo. Kamyas. Oh, lambot, oh. Ang sardinas yung buto. Yung taba. Lambot din. Sarap. Ibang init. Dalawa lang. Tara, no? Walay na yung niya. So, sobrang lamot, oh. Ulo. Tapos itong tinik, oh. Lamot yung bulok. Guys, sabay na.